Former president sa imong papa. Babay, may sandwich dito, ma'am. Oh. May sandwich kami galing Paris. Ang sandwich kay tibok adlaw biya ta dinhi. Correct, correct. Ma'am, pang vitamins. Panigurado ninyo. Thank you. Aside sa Netherlands, ano mag-lunch? Ma'am, pwede na energy. Pwede maghanap sa mga. Dagdag ng energy. Wala ko ko yung family. Ma'am, pwede ka bigay sa'yo from Paris? Salamat ma'am. Salamat. Yeah. Grabe ka. Kabiyahe og 16 hours, 8 hours. 8 hours, ma'am. 8 hours. Bisan pag 24 hours, basta makita lang yung ko na mo. Salamat Walay problema, ma'am. Walang reply, sir. Walang response from the email. Yes. Casual, yes, casual is very good. Yes, ma'am. Yes. VP, salamat kay VP, ha. Stay strong, lagi ka, VP. Bigay pa. Pray for. Parang pang Stop ko na. Thank you sa regalo. Ayaw na mong gasto para sa ako. Okay. Wala, uy. Kahambol gyud sa tong VP, uy. Wala. Maganda na, mabait ka. VP, ayaw mi kalimtiha pag presidente na ka. Kanang iampo nato sa Ginoo ang mga kada adlaw. We always. Ampo, gyud ka na mo permi. Dadalhin ko na si VP kay Presidente ngayon, ha? Regards may sa imong papa, VP. Dire rami. I love you, Pipi. Love you ka na mo. Thank you, I love attorney. you. I love you. Ano lang. Broadcasted na po yan. Done na po. Tapos, paano ko ipopost? Post na po yun automatic. Yan, save lang po. Thank you, attorney. Bye, Senator. Bye. See you later. Dito lang tayo. News, ikaw ba yan? Ako yan. Ikaw nag-live. Alvin and tourism po ako, sir. Ako number. I-stop na ako niya. Yan, ito, lyrics no.